अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करेंगे जी एक निस्बतन घिसे पिटे बल्कि बासी मौजू पे। और बासी मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि चंद दिन पहले जब सोशल मीडिया पे इस हवाले से डिस्कशन हो रही थी, इस पे बात हो रही थी, तो मैं चाहता था कि इस पे बात की जाए, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। और बाद में मैं इस पे वीलॉग करने का इरादा तक कर चुका था, लेकिन जब मैंने उस डिस्कशन को देखा तो दो तीन अहम पहलू थे जिन पे बात नहीं की गई थी, और मेरा ये ख्याल है कि उनको हाईलाइट करना, आपकी खिदमत में, आपके हुजूर उनको पेश करना ज़रूरी था। टॉपिक है जी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बेटे की शादी। जुनैद सफदर अवान, हमारा अवान फिरा, उसकी शादी हो गई। सबसे पहले उसको मुबारकबाद। नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। ये शादी हमारे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत डिस्कस हुई, और इस शादी को बुनियाद बनाकर न सिर्फ ये कि हमने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़ात पे बात की, बल्कि वो जो हमारी पुरानी सियासी मुखासमतें हैं उनको भी डिस्कस किया, और बहुत से हवालों से इस पे तनकीद, तारीफ़, तौसीफ़, डिफेंस, अटैक सब कुछ हुआ इस शादी को लेकर। इस पे जितनी डिस्कशन हुई, मैं समझता हूँ कि उसको 3 डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला लेवल तो वो है, और मैं आमतौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस वक्त मेरे पास इससे बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं है। पहला लेवल है यूथिया लेवल। जो डिस्कशन हुई वो यूथिया लेवल की डिस्कशन थी, और उसमें आम तौर पे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जूते डिस्कस हो रहे थे, उनके कपड़े डिस्कस हो रहे थे। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये जो हुस्न है ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। सास और बहू की जो तस्वीर थी उनको शेयर किया जा रहा था, बड़े लेम किस्म के कंपैरिजन किए जा रहे थे। अब तो इस तरह की जो सारी डिस्कशन थी, मेरे ख्याल में ये तो होनी नहीं चाहिए थी, इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हॉट या सबसे ज़्यादा बिकने वाला कंटेंट ये रहा हमारे सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पे। नॉट मेन स्ट्रीम मीडिया, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ें बिक रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कुछ लोग बैठे हुए थे, वो जो 126 दिनों वाले धरने में जो एंकर बने हैं वो सारे लोग बैठे हुए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी यही बातें कर रहे थे। जो हमारा दूसरा लेवल था इस डिस्कशन का, वो रिलेटिवली बेहतर था, लेकिन वो भी कोई क्वालिटी का लेवल नहीं था जिस पे बात की जानी चाहिए थी। लेकिन ये है कि एक बड़े तबके को वो भी अपील करता है, और एट सम लेवल उसका एक सेंस भी बनता है। हमारी जैसी कौम के लिए वो बातें भी दुरुस्त हैं, ठीक हैं। वो ये था कि इस शादी पे जो अखराजात हुए हैं, ये पैसे जो है ना, ये तुम्हारे बाप का पैसा था, ये पैसा तुम कहाँ से लेके आए, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तो दैट्स आल्सो फेयर, ये भी एक डिस्कशन का लेवल था। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अगर ये बता दें कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तो मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर दूंगा, और अगर ये बता दें या इस बात पे कसम खा लें कि ये सारी इनकी हलाल की कमाई है तो मैं मुस्लिम लीग नून के लिए जान दे दूंगा, और इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस डिस्कशन का एक तीसरा लेवल होना चाहिए था, और मैंने बहुत कम लोगों को उस पर बात करते देखा है। तलत हुसैन साहब ने एक सवाल का जवाब देते हुए अपने वीलॉग में एक हल्का सा टच दिया था, इसका रेफरेंस दिया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। और पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें जो मैं करना चाहता था, बयान करना चाहता था, मेरी और तलत साहब की राय प्रॉबेबली उस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम ये बात यहाँ पे डिस्कस। इस डिस्कशन में बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो वो है जिसको मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने खुद दावत दी। उन्होंने प्रॉबेबली फेसबुक या ट्विटर पे एक पोस्ट की थी जिसमें मीडिया से गुजारिश की गई थी कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं अपने बेटे की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ, और एक मांग को ये पूरा हक है वो अपने बेटे की शादी एंजॉय करें, इसलिए आप ये जो रिपोर्टिंग है ना, इससे थोड़ा सा गुरेज करें। अब जो बुनियादी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर फ्रेज किया जाए तो वो ये होगा कि क्या किसी लीडर की प्राइवेट और पब्लिक लाइफ्स अलग-अलग होंगी, या वो एक ही होगी, और पब्लिक को ये हक है कि वो उसके प्राइवेट मामलात को उसके पब्लिक मामलात के साथ कोरिलेट करे। ये वो बुनियादी सवाल है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। दूसरा ये है कि इस तरह की शादियों का, ये जब बड़े लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, सियासी खानवादे होते हैं, इनकी शादियों का एक समाजी इम्पैक्ट भी होता है, और एक लीडर की हैसियत से वो जो असरात हैं वो भी हमें डिस्कस करने चाहिए। वो अभी तक इस डिस्कशन में गायब हैं। तलत हुसैन साहब ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उन्होंने एक हल्का फुल्का रेफरेंस दिया था इसका, लेकिन ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं की। आज के वीलॉग में हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या किसी लीडर की प्राइवेट लाइफ होती है, और अगर उसकी प्राइवेट लाइफ होती है तो कितनी वो ओवरलैपिंग खाने कौन से होते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट किया है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और उसकी बड़ी ऑब्वियस रीजंस थी। इमरान खान साहब की जो प्राइवेट लाइफ थी, वो जो उनकी एक ख़ास दौर की जो ज़िंदगी थी, वो किसी भी हवाले से इस काबिल नहीं है कि उन्हें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की
زمام کار ان کے ہاتھ میں تھمائی جاتی. لیکن ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا تو کاؤنٹر نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا. تحریک انصاف کے دوستوں کی طرف سے بار بار یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے اس بات کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ وہ ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اس بات کو دیکھیں کہ وہ کیسا اچھا کپتان تھا اور اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ لا کے دیا اور وغیرہ. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم خان صاحب سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے یا دوسرے سیاستدانوں سے اوپر جا کر ذرا اس بات کو ڈسکس کریں کہ ایک لیڈر کو اپنی پرائیویٹ لائف کا کتنا پورشن پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے اور پبلک کو ایک لیڈر کی پرائیویٹ لائف میں کتنا جھانکنا چاہیے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 3 ڈیفرنٹ طرح کے حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک مذہبی حوالہ ہے، ایک مغربی تہذیب کا حوالہ ہے اور ایک ہمارے سماج کا حوالہ ہے. مذہبی حوالہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں کسی شخص کی اور پرٹیکولرلی لیڈر کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایسے 20 واقعات نکال سکتے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی ذاتی معاملے کی وضاحت بھی دی تاکہ کسی قسم کا شک شبہ کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو. مجھے اس وقت جو واقعہ یاد آ رہا ہے وہ اعتکاف کے دنوں کا واقعہ ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا اور میں اس کی ڈیٹیلز شاید مکس اپ کر جاؤں، لیکن جو اس کا مین میسج ہے وہ تقریباً وہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ اعتکاف کے دنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. امہات المومنین میں سے کوئی ایک خاتون ان سے ملنے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں واپس ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے. جب وہ انہیں دروازے سے الوداع کہہ رہے تھے تو دور سے کوئی 300-400-500 میٹر کے فاصلے پہ 2 صحابہ جا رہے تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر کوئی مرد ہے، ایک خاتون ہے، اور جب پروبیبلی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو انہوں نے راستہ بدل کر جانے کی کوشش کی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا لیا اور بلا کر انہیں وضاحت پیش کی کہ یہ جو خاتون ابھی ابھی یہاں سے گئی ہیں یہ میری بیوی ہیں، اس کا نام فلاں ہے، اور وہ پوری ڈیٹیل احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص وضاحت پیش کر رہا ہے وہ رسول خدا ہے اور جن لوگوں کو وضاحت پیش کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام ہیں. وہ لوگ ہیں جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے ہیں. اس وضاحت کی کوئی ضرورت میرے اور آپ جیسے شخص بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ لیڈرشپ کے رول میں بیٹھے تھے، وہ قائد کی حیثیت سے بیٹھے تھے، تو اس قائد کی حیثیت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو بھی ہر قسم کے شک شبے بدگمانی سے پاک رکھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو بے شمار روایات ملیں گی. وہ جو 2 چادروں والا واقعہ وہ تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھا نا. ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ جب کسی شخص کو گورنر بنانے لگتے، کسی شخص کو کوئی حکومتی عہدہ، ریاستی منصب دینے لگتے، تو یہ اسیس کرتے تھے اپنی ذاتی حیثیت میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امیر المومنین خلیفہ رسول کی حیثیت سے یہ اسیس کراتے تھے، ایک حکمران کی حیثیت سے یہ انویسٹیگیٹ کراتے تھے. اپنی جو ISI تھی، جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس کو یہ کہتے تھے ذرا یہ چیک کرو کہ اس کی نماز کیسی ہے. ذاتی معاملہ ہے، نماز آپ کا 100% ذاتی معاملہ ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ایک تعلق ہے. لیکن ریاستی منصب کے لیے کسی شخص کو نامزد کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ اپنی نماز کیسے پڑھتا ہے، کس لیول کا خشوع و خضوع اس کی نماز کے اندر ہے. تو مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لیڈر کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. اس کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے، اور پبلک کا یہ حق ہے کہ وہ پبلک کے معاملات میں جو کولیکٹیو ایشوز ہیں ان پہ ڈیسیجن لینے سے پہلے اس کی پرائیویٹ لائف کو، پرائیویٹ میٹرز کو اسیس کر سکتی ہے. تو مذہبی حوالے سے تو بڑی کلیئر ہے یہ بات. اب مغربی تہذیب جس کا کلمہ ہم آج کل پڑھتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بڑی سر توڑ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو لبرل ثابت کیا جائے. تو اگر آپ مغربی تہذیب کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ریسنٹلی جو سب سے بڑا سکینڈل آیا یہ پرائیویٹ لائف والا، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، کوئی 1000 طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، اور یہ سارے معاملات اس وقت کے ہیں جب وہ پولیٹیشین نہیں تھا، جب وہ ایک بلینئر کی ذاتی زندگی گزار رہا تھا. تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ خاتون کون سی تھی، وہ سٹورمی ڈینیل، جو بھی نام شام ہے وہ ذرا دیکھ لیں دوبارہ، یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کس پروفیشن سے، کس طبقے سے وابستہ تھی. تو وہ جو الزامات تھے، پھر وہ الزامات میڈیا میں آئے، پھر وہ ایک پورا میڈیا ٹرائل چلتا رہا. اس سے زیادہ جو ریلیونٹ ایگزامپل ہے، یعنی ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ بات کلیئر ہے کہ اس کے جو ذاتی معاملات تھے، جو پرائیویٹ معاملات تھے، وہ اس کی پبلک لائف کو انفلوئنس کر رہے تھے. لیکن جو زیادہ
फेमस स्कैंडल है, या जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि रीसेंट हिस्ट्री में 90s के तकरीबन तमाम लोग इसको जानते हैं, वो क्लिंटन का स्कैंडल था। प्रेसिडेंट क्लिंटन वन ऑफ द नाइसेस्ट प्रेसिडेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, बड़ा नफीस आदमी, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और उसकी पब्लिक लाइफ में इस एक स्कैंडल के अलावा, वो क्या नाम था उसकी खातून का, वो जो उसकी सेक्रेटरी थी जिसके साथ क्लिंटन साहब का अफेयर था, इस एक स्कैंडल के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्लिंटन की पब्लिक लाइफ में इन्फ्लुएंस करती हो या बुरी हो उसकी पब्लिक लाइफ में। और ये जो पूरा स्कैंडल था, अगर आप इस स्कैंडल को देखें तो इसमें क्या था, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हिलरी क्लिंटन के साथ वो मैरिड थे, इस दौरान अपनी सेक्रेटरी के साथ, उनके ऑफिस में वो जो भी थी उसके साथ उनके ताल्लुकात थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। अब ये जो पूरा मामला है, ये मगरबी तहजीब में, तहजीब गालिब में कोई ऐसी बुरी बात नहीं समझी जाती, यानी ये कोई इल्लीगल चीज़ नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, अनलेस कि आपकी खातून को इस पर एतराज़ हो। तो अगर हिलरी क्लिंटन को एतराज़ नहीं था तो आम लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्लिंटन चूँकि प्रेसिडेंट था, वो लीडरशिप के रोल पे था, तो लोगों को इस पे शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे और लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो यानी ये जो पर्सनल लाइफ वाला इशू है, मजहबी हवाले से भी हमने देखा, हमने इसको मगरबी तहजीब के हवाले से भी देखा, और अगर आप समाजी सतह पे देखें तो बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जब आप किसी के साथ रिश्ता करने जाते हैं, तो अगर आपको ये बताया जाए कि ये जिस खातून को आप अपनी बहू बनाना चाहते हैं, ये माशाल्लाह से डॉक्टरनी है और प्रोफेशनली बहुत साउंड है, अपने प्रोफेशन में बहुत स्ट्रांग है, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं, घर गृहस्थी भी खूब करती हैं, ज़ाती ज़िंदगी में बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, खूबसूरत भी माशाल्लाह से हैं, तमीज़दार भी हैं, ख़ानदान भी अच्छा है, दौलत पैसा सब कुछ मौजूद है, बस कभी कभी सूटा लगा लेती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप रिश्ता करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक 100% एक प्राइवेट मैटर है सूटा लगाना, लेकिन उससे भी आप कुतरा जाते। इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे आदमी को दे दें जो बाकी तमाम हवालों से अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी जुआ खेल लेता है, तो ये एक हवाला है जिसमें थोड़ा सा वीक है, तो ज़ाहिर है आप रिश्ता नहीं करेंगे। अब लोग अपने कारोबारी मामलात नहीं करते। अगर आपको पता चले कि यार एक शख्स है जिसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई बड़ा झोल है, कोई बड़ा मसला है, तो लोग उसके साथ अपने कारोबारी मामलात करते हुए रिलक्टेंट फील करते हैं। मुझे बताएं कि अगर ज़ाती शादी जैसे मामले में या कारोबारी मामलात में आप इतनी एहतियात करते हैं, तो किसी जवारी या नशे के हत्थे आप अपना मुल्क कैसे दे सकते हैं? ज़ाहिर है वो किसी दूसरी हालत में आपका मुल्क ही जुए में हारा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये समाजी सतह पे, मजहबी सतह पे, तहजीबी सतह पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। ये जो रटा रटाया सबक हमें पढ़ाया गया है कि ये प्राइवेट लाइफ है, ये पब्लिक लाइफ है, ये सबक असूलन गलत है। अगर आपको अल्लाह ने लीडरशिप का रोल दिया है, अगर आप कायद की सतह पे बैठी हैं, अगर आप वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं, तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो मैटर करती है, और लोग उस प्राइवेट लाइफ को देखेंगे, उससे सबक हासिल करेंगे, उसको असेस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर आपके बारे में तबसरे भी होंगे, आपके बारे में तज्ज़िये भी होंगे, फैसले भी सुनाए जाएंगे। वोट देने या ना देने का फैसला भी आपकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक लाइफ के पर्सपेक्टिव में रख कर किया जाएगा। तो ये आपका जो आर्गूमेंट है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो बुनियादी आर्गूमेंट है, ये गलत है। अब जो दूसरा पहलू है इस शादी के हवाले से, वो इसके समाजी असरात हैं, और ये वो चीज़ है जो जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे मुश्किल चीज़ें कर दी गई हैं, गैर ज़रूरी तौर पे मुश्किल कर दी गई हैं, उनमें से एक शादी है, और इसके मुश्किल करने में बहुत बड़ा किरदार हमारे समाजी रवैयों का है। और ये जो समाजी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आप ये ज़हन में रखिए कि ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सफ़र करती हैं। यानी हमारे यहाँ ये जो शादी ब्याह की रसूमात मुश्किल कर दी गई हैं, और जहेज़ के नाम पे और फिर मेहंदी और बहुत बड़ी रिसेप्शन देनी है, और अपनी नाक के शरीकों से ऊपर रखनी है, और इस तरह की जितनी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, अगर आप इनका तज्ज़िया करेंगे तो हमेशा ये होता है कि जो फाइनेंशियली ज़रा वेल ऑफ लोग होते हैं, जो ऊपर वाले लोग होते हैं, वो ये करते हैं, और फिर नीचे वाले इसको अपने लिए लाजिम करार देते जाते हैं। तो समाजी हवाले से भी इस तरह की शादियों के जो असरात हैं वो आम लोगों पे पड़ते हैं। और अब जिस तरह की शादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने बेटे की है, जितना उन्होंने खर्च किया, जाहिर है अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कर सकती हैं, तो कल कोई दूसरा बिजनेसमैन उठेगा, वो कहेगा एक्चुअली मैं उतना नहीं कर सकता, तो उसका 75% तो कर सकता हूँ, और फिर वो 75% जो है ना, अगर वो कर नहीं सकता, वो 50% कर सकता है, लेकिन वो 75 करता है, तो ये जो 25% है ये उसके ऊपर इजाफी बोझ आ गया। लेकिन जब ये चीज़ हमारे आम लोगों तक पहुंचती है, तो उस वक्त उनकी तो ज़िंदगी हराम हो जाती है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे लोगों की जो गुर्बत है, उसके कंटिन्यू होने की, मुसलसल गरीब रहने की एक वजह ये है
کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. شادی بیاہ کی رسومات، یہ جہیز، یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں، یہ اس کا ایک جزو ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس یہ موقع تھا کہ اگر اللہ نے انہیں لیڈرشپ کے رول پہ بٹھایا ہے، اگر وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، وہ اس سماج کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ سادگی کے ساتھ شادی کر کے تو عام لوگوں کو یہ میسج دے سکتی تھیں کہ اگر مریم نواز شریف کے بیٹے کی شادی سادگی سے ہو سکتی ہے تو آپ کے بیٹوں بیٹیوں کی شادی بھی سادگی سے ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس امتحان میں، میری دانست میں، میری ناقص رائے میں، وہ اس امتحان میں فیل ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ اس کو موو کیا ہے. تو یہ جو سماجی اثرات ہیں اس طرح کی تقریبات کے، اس طرح کے شادیوں کے، وہ بھی ہمارے سماج کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کی، اس کو انجوائے کیا، خوب ہلا گلا کیا. ہم دعا گو ہیں کہ یہ شادی ان کے گھر کے لیے، ان کی فیملی کے لیے باعث رحمت اور برکت ہو. لیکن وہ ایک ماں کی حیثیت سے تو کامیاب ہو گئی، لیکن ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی، اور ہماری دانست میں وہ اس میں ناکام رہی ہیں. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ.